Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah, insyaallah 3 bait yang masih pada bab jama' taksir. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama dan setengah bait selanjutnya. Jadi 1 bait setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi fu'ulin. Sareng kana wazan fu'ulin. Fa'ilun. Ari mufrad wazan fa'ilun. Nahu kabidun. Anu sepertos lapad kabidun. Yuhosu. Eta ditangtoskeun itu fa'ilun. Goliban. Dina galibna. Kadaka. Barina tetap sepertoskeun itu wazan fa'ilun. Yatoridu. Narima kalaku itu wazan fu'ulun. Di bait selanjutnya fi fa'lin. Dina ngajamakeun wazan fa'lin. Isman. Barina isim dat. Mutlaqul fa'i. Barina anu dimutlakeun fa'na. Wa fa'alun. Sareng ari wazan fa'alun. Lahu. Eta tetep pikeun wazan fu'ulun. Nah, titik sampai situ. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini masih membahas tentang jama taksir kasroh. Wabi pu'ulin fa'ilun. Jama taksir wajan pu'ulun, sementara wajannya pu'ulun itu bisa dijamakan kepada yang mufrad 5 masalah. Yang pertama fa'ilun. Jadi fa'ilun sama-sama sok. Kabidun. Pu'ulun. Kabidun. Kubudun. Kabidun. Kabidun kubudun. Yuhosu goliban, ditentukan kebiasaannya, kebanyakannya wajan pu'ulun itu digunakan untuk wajan fa'ilun. Fa'ilun sok. Kabidun. Kubudun. Itu yang pertama. Yang ketiga, kada yatoridu pi fa'lin, dan digunakan wajan pu'ulun itu untuk mufradnya wajan fa'lun sok. Fa'lun. Isman pu'ulun yang menjadi isim dat. Terus mutlaqul fa'i. Mutlaqul fa'i. Maksudnya mutlaqul fa'i itu yang fa'iilnya didomahkan, yang fa'iilnya dikasrohkan. Yang pertama fa'iilnya dipatahkan, fa'lun sok. Pulsun. Kedua yang dikasrohkan, dirsun. Durusun. Yang keempat itu yang didomahkan, pu'lun. Jundun. Junudun. Jadi ada 4. Yang pertama kabidun kubudun sok. Kedua apa yang dikasrohkan? Dirsun durusun. Jundun junudun. Yang kelima wafa'alun lahu, dan bisa digunakan untuk wajan fa'alun apa? Asadun usudun. Kabidun kubudun. Dirsun durusun. Apalagi yang di Ka'bun. Ka'bun ku'ubun. Asadun usudun. Berarti untuk wajan pu'ulun itu ada 5 wajan. Yang pertama fa'ilun sok. Yang pertama apa? Fa'ilun. Yang kedua fa'lun. Contohnya ka'bun ku'ubun. Yang ketiga fi'lun. Dirsun durusun. Yang keempat pu'lun apa? Jundun junudun. Yang kelima fa'alun. Fa'alun pu'ulun. Asadun usudun. Kabidun kubudun. Dirsun durusun. Ka'bun ku'ubun. Jundun junudun. Asadun usudun. Sok jang. Kesimpulan dari 1 bait setengah, coba perhatikan. Selanjutnya ada jamak taksir wazan fu'ulun yang bisa dijamakan kepada wazan fu'ulun. Tadi jumlahnya ada 5. Yang pertama
isim zat wajan fa'ilun. Contohnya kabidun jadi fulun. Yang kedua wazan fa'lun. Contohnya ka'bun jadi fulun. Yang ketiga wazan fi'lun. Contohnya dirsun jadi dusun. Yang keempat fu'lun. Contohnya jundun dijamakan jadi junun. Yang kelima fa'alun. Contohnya tadi asadun jadi usudun. Tapi untuk yang fa'alun, contoh asadun jadi usudun, nah itu hukumnya simai. Yang mutorid itu tadi yang 4 awal. Kita lanjutkan kepada setengah bait lagi di bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'lanun sareng ari wazan fi'lanun hasola eta hasil itu fi'lanun lil fu'ali pikeun ngajamakeun wazan fu'alun wa sya'a sareng parantos masyhur itu wazan fi'lanun fi hutin dina ngajamakeun lapad hutin waqa'in sareng ngajamakeun lapad qa'in ma'ama sartana lapad doha parantos nyarupian itu ma huma kana lapad qa'in sareng hutin wa qalla sareng parantos sa'alit itu wazan fi'lanun fi ghairihima dina salianti qa'in sareng hutin mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wa pi'lanun sama-sama. Pi'lanun sok. Pi'lanun. Hasola berhasil atau bisa. Jadi wajan pi'lanun adalah jama taksir kasroh untuk menjamakan apa? Lil pu'alu sok. Pu'alu. 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 Pu'alu ya. Fu'alun. Fi'lanun. Fi'lanun coba. Fu'alun. Pu'alun sok. Terus. Durrobun. Gulamun. Gulamun. Gilmanun. Durobun. Durbanun. Gulamun.
Gilmanun. Durobun. Dirbanu. Jadi wajan pu'alun kalau di mufrad wajan pu'alun, kalau dijamakkan kepada wajan pi'lanun. Gulamun sok. Gilmanun. Durobun. Dirbanun. Jadi kalau untuk menjamakkan wajan pu'alun, durobun sok. Gulamun. Dijamakannya kepada wajan pi'lanun. Gulamun. Gilmanun. Durobun. Dirbanun. Gurobun. Girbanun. Gulamun. Gilmanun. Gurobun. Girbanun. Jadi untuk menjamakkan kepada jamak taksir kasroh wajan pi'lanun adalah wajan pu'alun. Sama-sama untuk menjamakkan sok. Jamak taksir kasroh wajan pi'lanun. Mufradnya wajan pu'alun. Contohnya gurobun. Girbanun. Gulamun. Gilmanun. Selanjutnya wasa'a dan populer dan masyhur dan banyak untuk wajan pi'lanun pihutin dinalapad hutin. Hutin itu apa? Fi'il ya kalimah yang wajan pu'lun yang ain fi'ilnya dengan wau. Wajan pu'lun yang ain fi'ilnya dengan wau itu populer. Hutun sok. Hitanun. Yang kedua koin. Koin itu adalah wajan pa'lun yang ain fi'ilnya dengan alif. Koun. Ki'anun. Hutun. Khitanun. Koun. Ki'anun. Ma doauma dan yang menyerupai kepada hutun dan koin. Wakola dan sedikit pi goerihima selain hutun dan koin. Jadi maksudnya kalau bukan yang banyak itu yang ain fi'ilnya di pu'lun hutun dan ain fi'ilnya wau dan ain fi'ilnya alif banyak itu. Jadi wajan pu'lun yang ain fi'ilnya dengan wau, wajan pa'lun yang ain fi'ilnya dengan alif, selain itu sedikit. Jadi kebanyakan wajan pu'lun yang ain fi'ilnya wau, yang kedua wajan pa'lun yang ain fi'ilnya iya alif. Contohnya sama-sama hutun sok. Khitanun. Koun. Ki'anun. Berarti untuk wajan pi'lanun mufradnya bisa 3. Pertama wajan pu'alun, yang kedua wajan pu'lun yang ain fi'ilnya wau,
Yang ketiga wajan fa'lun yang ain pilnya dengan alif. Contohnya sama-sama mulai dari awal. Gurobun sok. Girbanun. Gulamun. Gilmanun. Khutun. Khitanun. Qo'un. Ki'anun. Sok Jang. Kesimpulan dari 1 bait setengah. Selanjutnya ada jamak taksir wazan fi'lanun yang bisa dijamakan kepada wazan fi'lanun. Yang pertama itu wazan fu'alun, isim zat wajan fu'alun. Contohnya gulamun jadi gilmanun, gurobun jadi gurobun jadi girbanun. Yang kedua wazan fu'lun mu'tal ain, wazan fu'lun mu'tal ain. Contohnya hutun jadi udun jadi. Yang ketiga mu'tal ain wazan fa'lun, wazan fa'lun. Contohnya qa'un jadi tajun jadi tajun jadi tijanun. Itu 3, jadi mufradnya 3. Bahkan kemarin di dalam bait yang telah lalu itu ada wagoliban agnahumu fi'lanu, yaitu wajan fu'alun. Wajan fu'alun juga sama, dijamakan kepada wazan fi'lanun. Surodun jadi sirdanun, kemarin telah lalu. Nah, waqalla fi ghairihima, kalau yang lain dijamakan kepada wazan fi'lanun selain yang tadi dijamakan kepada wazan fi'lanun, itu hukumnya qalil, sedikit. Contohnya ada ahun jadi ikhwanun, itu sedikit. Atau gozalun jadi gizlanun, itu juga sedikit hukumnya. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Nah, kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dohir batin, diberikan kesembuhan, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.